Members of Sunni Jama Masjid Malbhat on Wednesday demanded committee elections through legal ways. The members accused the committee president of not taking into account 504 members for elections. The members also claimed that neither notice was issued nor any member was informed about the election. आम्ही मार्गा मुस्लिम एसोसिएशनचे मेंबर माझे नाव कादर सर सगळ्यात पयलीं प्रेस हांव देव बरें कर म्हणटा की ते आमचे भुरग्यांक आयले आजचो जो इशू आसा सुन्नी जामा मस्जिद मालपाडाचो इशू आसा तुमकां खबर आसतलें फाटली एक म्हयने पयलीं जवळ जवळ आमी प्रेस घेतिल्ली आनी प्रेसान आमी अशें सांगिल्लें की डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेशनाक ऑर्डर दिल्ली की इलेक्शन कर म्हणून आनी इंटेरियर प्रेसिडेंट रियाज शेख ताका तेंच्यांनी इलेक्शन कर म्हणून प्रोसेस सांगिल्ले पण जवळ जवळ एक म्हयनो जालो कांयच प्रोसेस स्टार्ट जावना ताका लागून मागीर आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक लेटर दिले डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्राराक लेटर दिले सावथ गोवा पुलिसी लेटर दिले की बाबा डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेची ऑर्डर आयल्या पण हे इलेक्शन करना पण आमकां थंयच्यान कांय सपोर्ट मेळूना गव्हर्मेंट मशिनरी आमकां कांयच सपोर्ट मेळूना तेणें आमकां एक फावटी सुद्दां आपोवना बाबा तुमगे कितें इशू म्हणून तेंच्यांनी आमकां आपोवना मागीर आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयने रावले खंयच्यान कांय वासपूस जायना म्हणून शेवट आमी हायकोर्टाक एप्रोच केले आमी हायकोर्टाक रीट पेटिशन घातलें आनी रीट पेटिशन घालपी आहा ते तुमकां हांगा पळयतले हे आमगेले सगळे सिनियर सिटीजन हे सिनियर सिटीजन आपले पयशे कंट्रिब्युशन करून आमी हायकोर्टाक रीट पेटिशन घातलें आनी रीट पेटिशन आमी एकच म्हणणें आशिल्लें की बाबा डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेची ऑर्डर आयिल्ली आहा तुमी इलेक्शन करा आनी तेंच्यांनी जो रियाज शेख मुखार काडला आमी ताका अपोज करूना बरें ताका तेणेच करचें म्हणून इलेक्शन आनी 2 हियरींग जाले आज फायनल हियरींग आशिल्लें हायकोर्टान आनी तांगेलो एडवोकेट येवन सांगलें की इलेक्शन जालें म्हणटा तो अरे इलेक्शन कशें जालें इलेक्शन जावपाक एक प्रोसिजर आसता प्रोसिजर म्हळ्यार इलेक्शन जनरल बॉडी मिटिंगचे पयलीं 15 दीस पयलीं तुमी नोटीस मारपाचें आसता तुमी नोटीस रेजिस्टर एडी 504 मेंबरां धाडपाचें आसता ते कोणा येवना इलेक्शन खंयचें इलेक्शन आमची मस्जिदेचें इलेक्शन मस्जिदा फटयपा लागला आमगे अल्लाह फटयपा लागला मस्जिद आमगे अल्लाचो घर अल्लाह आनी अल्लाह रसूल आमी तांकां मानता आमी जे मुसलमान आहा ते आमी इस्लाम धर्म जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता जेन्ना आमी तांकां मानता आमी तांकां भियेता पण हे लोक जे मुखार सरला पळय हे कोणा भियेना हे अल्लाक भिना अल्लाक रसूल भिना मस्जिदी भिना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा कलेक्टरा भिना सावथ एसपी पुलिसे भिना डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रारा भिना हायकोर्टाची फकाणां करता कितें चल्लां कितें हेंच्या फाटल्यान कोण आसा हेंकां कोण सपोर्ट करता हो एक व्हडलो प्रश्न कित्याक पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करनासतना इतले हे सगळें जावपाक शकना अरे आमगे म्हणणी कितें आहा तुमकां मस्जिदी सेवा करपाक जाय मरे मस्जिद सेवा तुमी प्रॉपर इलेक्शन करा मरे इलेक्शन करा कॉन्टेस्ट करा इलेक्शन जिका आनी मस्जिद चला मरे अशें फोर्सफुली न्ही बॅकडोर एंट्री न्ही फॉर्जरी करून न्ही तुमी सगळे फॉर्जरी केल्ले आहा फेक आनी फॅब्रिकेटेड पेपर केल्ले आहा तुमी आनी तुमी होनरेबल कोर्टाक फटयल्ले आसा अल्लाक फटयल्ले आसा आज हायकोर्टाची एक ऑर्डर आयिल्ली आहा हायकोर्टान म्हणलें हायकोर्टान बी दिसून आयलें की बाबा हे फेक आनी फॅब्रिकेटेड हायकोर्टान अशी ऑर्डर काडिल्ली आसा की हायकोर्ट आतां आर्बिट्रेटर अपॉइंट करतलो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करून हो आमगे तो इशू आसा पळय हो इशू आर्बिट्रेटर आमी मुखार धरतले आनी कितें फेक आनी फॅब्रिकेटेड आहा ते सगळे लोकां मुखार येतले. मोहित खरंगटे फॉर हेरल्ड टीव्ही.